Ah, ecco, è già qui, allora dirò dopo 2 parole. Oui, oui, bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Pour nous c'est bonsoir, Guy. Oui, pour vous c'est bonsoir, c'est vrai. Oui, alors bonsoir. Maintenant il y a buonasera. Bien, buonasera. Buonasera. Alors, iniziamo. Alors, on peut commencer, Guylaine. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien, Gilbert. Ok, lei mi sente molto bene, ha detto. Allora possiamo iniziare. On peut commencer alors? Oui, oui, tout à fait. Sì, affatto, possiamo iniziare. No, devo dire una cosa. Guylaine, last time you have been already making a conference, and all of us really we liked you very, very much. Your impact was spectacular. Please carry on. Repeat again. Give us your emotions, okay? Oui, j'ai une question. Est-ce que tu parles anglais ou français aujourd'hui? La dernière fois, c'était en français. C'è una domanda, voglio sapere se parla francese o inglese. Sì, un petit peu. Je parle. Sì, parla anche francese, il parle aussi français. C'est Valdo Vaccal qui t'a parlé, ce n'est pas moi. Sì. Mi vedi? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu me vois? Non. Je vois quelqu'un. Oui, ah bon, oui, ça y est. Ok. So, je parle un petit peu français, mais je préfère l'anglais. Carry on. Vai avanti così si fa. Tu peux continuer. Donc, il voulait simplement te saluer et te remercier pour ce que tu as dit la dernière fois. D'accord? Et il te l'a dit en anglais. D'accord? J'ai bien compris. Ha capito molto bene. Ok. Tant mieux, oui. Adesso on t'écoute, ti ascoltiamo. Ah bon, alors vous voulez que moi je commence? Oui. Ah, très bien. Mais je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment, parce que Ci vuole parlare di quello che succede in questo periodo, in questo momento. nous avons, il y a 2 choses qui me semblent très chaudes, 2 sujets très chauds en ce moment. 2 cose che le sembrano molto calde in questo periodo. Et qui affectent notre santé directement. E che toccano la nostra salute direttamente. Le premier, c'est les vaccinations obligatoires, les vaccins obligatoires. Il primo sono le vaccinazioni obbligatorie. Et l'autre, c'est Noël qui vient. E poi l'altro è Natale che arriva, che viene. Oui, vous allez me dire, je vois pas trop le rapport. Allora mi potete dire, ma non vedo molto il nesso, il rapporto tra i 2. Le rapport, c'est que, effectivement, pour les vaccins, il est évident que c'est une attaque énorme sur la santé. È evidente che per i vaccini è un attacco enorme alla nostra salute, alla salute. Et qu'est-ce que Noël fait là-dedans? E poi Natale fa... Non l'ho sentito. È un attacco alla salute anche quello. Sì, c'est une atteinte à la santé. Oui, qu'est-ce que ça fait avec la santé? Oui, qu'est-ce que ça va avec la santé? Eh bien, c'est une des façons de changer le vieux monde, les habitudes du vieux monde dans lequel nous vivons. È un modo di cambiare le vecchie abitudini del vecchio mondo in cui viviamo, nel quale viviamo. Je vais commencer par les vaccins. Io voglio iniziare dai vaccini. Les vaccins obligatoires nous choquent et vraiment nous accablent ces temps-ci. Ci danno molto fastidio questa storia dei vaccini in questo periodo. Et non seulement en Italie, mais en France et aux États-Unis. Non solo in Italia, ma anche in Francia e negli Stati Uniti. Il faut se poser la question, Bisogna chiedersi
comment se fait-il que l'on passe de 4 en Italie, de 4 obligatoires à 12? E ci dobbiamo chiedere come mai si passa da 4 obbligatori a 12. Eh bien, parce que la conscience monte. Les gens se posent des questions sur les vaccins. Questo perché la coscienza sta crescendo, le persone si fanno delle domande sulle vaccinazioni. Et il faut donc les forcer, vacciner les gens de force. E allora bisogna vaccinare le persone con la forza. Également, vous savez que les vaccins font partie d'une décision internazionale, mondiale, de l'ONU, de l'OMS. Allo stesso modo sapete che i vaccini è una decisione ad alti livelli, a livello dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dont le but est de vacciner tout le monde. Il loro scopo è di vaccinare tutta la popolazione mondiale. Alors, vous savez, je ne vous expliquerai pas ce que sont les vaccins. Allora, io penso che lo sapete, non vi spiegherò cosa sono i vaccini. La question est la suivante. Comment? Oui, allez, vas-y. Sì, la domanda è questa, dunque. La question est la suivante. Comment se fait-il que nous ayons accepté même 4 vaccins obligatoires? Ma la domanda vera è come mai noi già abbiamo accettato 4 vaccini obbligatori? Comment se fait-il que nous acceptions les vaccins tout court? Come mai noi accettiamo i vaccini così, semplicemente? Les vaccins, vacciner, c'est donner la maladie à quelqu'un qui est en bonne santé. Vaccinare significa dare una malattia a una persona che è in buona salute. Les microbes ne sont pas méchants, les microbes sont des alliés. I microbi non sono cattivi, sono i nostri alleati. Et donc je réponds à la question. E dunque rispondo alla domanda. Nous avons confiance dans les médecins. Abbiamo fiducia nei medici. Nous avons confiance dans les autorités extérieures à nous. Abbiamo fiducia nelle autorità esterne a noi. Vous savez que les médecins, toutes les autorités médicales dépendent de l'État. Sapete che tutti i medici, tutte le autorità mediche dipendono dallo Stato. C'est l'État qui prend la décision de vacciner. È lo Stato che prende la decisione di vaccinare. Comment se fait-il que nous fassions confiance à un gouvernement? Come si spiega che noi ci fidiamo di un governo, di uno Stato? Nous confions notre santé, notre argent, nos enfants, notre éducation, notre avenir, nous confions cela entre les mains de politiciens. Confidiamo tutto quello che abbiamo, i nostri figli, la nostra salute, il nostro destino, la nostra vita in mano a politici. C'est là la question. E questa è la domanda. C'est nous qui faisons cela. Siamo noi che facciamo questo. Il est donc important à ce moment-ci Dunque è molto importante in questo momento que nous arrêtions de nous battre avec les autorités et ce qu'ils décident. basta, non dobbiamo combattere le autorità, quelle che decidono. Et que nous arrivions à notre propre autorité intérieure. E dobbiamo arrivare alla nostra propria autorità interna. La seule vraie autorité, È l'unica vera autorità. c'est l'autorité intérieure de l'individu. È l'autorità interna dell'individuo. Et cette autorité, elle s'appelle l'âme. E questa autorità si chiama anima. L'âme, c'est l'esprit créateur à l'intérieur de toute création.
L'anima è lo spirito creatore all'interno di ogni creazione. Et comme nous avons oublié qui nous étions, E come abbiamo dimenticato chi eravamo, nous nous prenons pour des hommes, des femmes, des pères, des mères, ci prendiamo per degli uomini, delle donne, dei padri, delle madri, des noirs, des blancs, des jaunes, nero, bianco, gialli, des travailleurs, des patrons, des lavoratori, professeurs. padroni, professori. Nous nous identifions à notre voiture, Noi ci identifichiamo alla nostra macchina, mais nous ne sommes pas des voitures. ma non siamo delle macchine. Nous sommes des âmes, donc un esprit qui voyage dans une voiture. Noi siamo delle anime, uno spirito che viaggia dentro una macchina. Il est là le problème. È lì proprio il problema. Et ce n'est pas en faisant des protestations, des manifestations, etc., E non è qu'on va le facendo régler. manifestazioni, proteste che risolveremo il problema. C'est en nous changeant nous-mêmes. E cambiando noi stessi. Qu'est-ce que ça veut dire se changer? Cosa significa cambiarsi? Cioè cambiarsi Et, se stessi. et là, je vous parle de pas une amélioration, je vous parle d'une transformation. Non vi parlo di un miglioramento, vi parlo di una trasformazione. Comme la chenille qui devient papillon. Come il bruco che diventa una farfalla. Le but n'est pas d'améliorer la chenille. Lo scopo non è di migliorare il bruco, Le but, c'est de laisser mourir la chenille dans son cocon lo scopo è di lasciar morire il bruco nel suo involucro, bozzolo, pour qu'émerge le papillon des cendres de la chenille. per far sì che emerga la farfalla dalle ceneri del bruco. C'est exactement la même chose pour nous. È la stessa cosa per noi. L'humanité arrive à la fin de sa vie. L'umanità arriva alla fine della sua vita. L'humanité, ça n'est pas le sommet de l'évolution. L'umanità non è la parte superiore dell'evoluzione, Ça n'est qu'une transition è solo una transizione entre l'animalité tra l'animalità et la divinité que j'appelle la diacité. e la divinità, che io chiamo diesità. Donc cette période de transition arrive à sa fin. Dunque questo periodo di transizione arriva alla sua fine. Donc quand j'entends je veux un monde meilleur, Allora quando io sento io voglio un mondo migliore, ça veut dire je veux une meilleure chenille. significa io voglio un bruco migliore. Et moi je vous dis, je ne veux pas un monde meilleur. Io vi dico che non voglio un mondo migliore. Je ne veux pas plus de justice sociale. Non voglio più giustizia sociale. Je ne veux pas de l'air climatisé dans l'enfer. Non voglio aria climatizzata nell'inferno. Je veux le paradis sur terre. Io voglio il paradiso sulla terra. Nous sommes des êtres divins, divins. Noi siamo esseri divini. Nous ne pouvons pas vivre dans autre chose qu'un paradis. Non possiamo vivere se non è in un paradiso. Comment se fait-il que nous nous retrouvions dans un enfer incroyable, épouvantable? E come mai noi ci ritroviamo in un inferno incredibile, spaventoso? C'est que nous avons oublié qui nous étions. Perché abbiamo dimenticato chi eravamo, chi siamo. Nous nous prenons pour de pauvres créatures. Ci prendiamo per povere
creature que j'appelle des moutons. che io chiamo pecore. Pourquoi des moutons? Perché pecore? Parce qu'ils ont peur. Perché hanno paura. Nous avons peur. Nous vivons dans la peur. Noi abbiamo paura, viviamo nella paura. Nous avons peur de quoi? Di cosa abbiamo paura? De tout, Di ogni cosa, notamment de la mort. soprattutto della morte. Or, nous sommes des êtres immortels. Però noi siamo esseri immortali, Nous sommes éternels. Nous avons toujours été et nous serons toujours. siamo eterni, siamo stati e saremo sempre. Ça, c'est la réalité. Questa è la realtà. Et tout le reste, c'est faux, c'est de l'illusion. E tutte le altre cose è falso, sono illusioni. Donc, je reviens à ce qui est très concret en ce moment pour nous réveiller. Allora io ritorno a quello che è molto concreto in questo momento per svegliarci, C'est-à-dire la vaccination, les vaccinations obligatoires. cioè le vaccinazioni obbligatorie. Et tout ce qui se passe, que le gouvernement impose de force, E tutto quello che succede, tutto quello che il governo impone con la forza et qui va à l'encontre de notre bien, de notre bien-être, e che è contrario al nostro benessere, c'est fait pour nous réveiller et nous permettre de retrouver notre vraie identité. è fatto per risvegliarci, per farci ritrovare la nostra identità. Cioè il male che fa il bene, insomma, questo è il concetto, no? C'est le mal qui fait le bien. Oui, absolument. Absolument, si. On a besoin du mal pour que le bien se réveille. Sì, abbiamo bisogno del male per far sì che il bene si risvegli. Et en fait, c'est intéressant parce que dans la réalité, il n'y a pas de bien et de mal. Infatti è molto interessante perché nella realtà non esiste il bene e il male. Et dans ce monde de vérité vers lequel nous allons, Infatti in questo mondo di verità verso il quale noi andiamo, il n'y a plus de séparation. non ci sono più separazioni. Il n'y a plus de séparation créateur, créature, esprit, matière. Non c'è più separazione, creatore e creature e materia e spirito. Je suis, quand je dis je veux dire en tant qu'individu. Non ho capito. Sono come... Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Oui, je suis, et quand je dis je suis, je parle en tant qu'individu. Quando dico io sono, io parlo come individuo. Je suis donc à la fois l'esprit et la matière. Sono lo spirito e la materia insieme. Et quand je dis l'esprit, je ne parle pas d'un enfant de Dieu, je parle de l'esprit créateur de l'univers. Quando parlo di spirito, non parlo dello spirito, diciamo, di Dio, io parlo dello spirito creatore dell'universo. Ceci n'a rien à voir avec la religion. Questo non c'entra niente con la religione. Toutes les religions, les traditions Tutte le religioni e le tradizioni nous ont toujours fait croire que l'esprit créateur était à l'extérieur. ci hanno fatto credere che lo spirito creatore era all'esterno, Et donc, alors qu'en réalité, il est à l'intérieur de toute création. quando in verità è all'interno di ogni creazione. C'est donc cela, la grande transformation. E dunque questa la grande trasformazione. C'est d'amener les autorités extérieures, l'amener à l'intérieur de soi. E di portare queste autorità all'esterno di noi,
e riportarle all'interno. Et quand je dis l'amener, elle est déjà là. C'est que ma conscience, Quando dico, passe. Vas-y. quando dico di portarle, significa che comunque sono già all'interno di noi. C'est que ma conscience change. E che la mia coscienza cambia, la mia forza. C'est une transformation de conscience. È una trasformazione di coscienza. Alors que la conscience que j'avais, c'était que j'étais seulement une pauvre créature. Quando la coscienza che avevo prima, che ero una povera creatura, D'un créateur extérieur. da creatore esterno, Que ce soit Dieu, que ce soit les Dio, parents, que genitori, ce soit n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. qualsiasi persona, non ha importanza. Mais la réalité, la vérité, c'est que je suis et la créatrice et la créature. La verità è che io sono la creatrice e la creatura, insieme. Et ce qui veut dire et l'autorité et l'obéissance. Significa anche che sono l'autorità e l'obbedienza, Parce que l'autorité suprême, perché l'autorità suprema c'est ce qu'on appelle l'esprit créateur. è quello che chiamiamo lo spirito creatore Et ça s'appelle la souveraineté. e si chiama la sovranità. Or, on appelle encore les pays souverains, les rois, les reines, tout le monde à l'extérieur. Si chiamano così i paesi sovrani, le regine, i re sovrani, cioè esterni. Alors que la seule souveraineté vraie, elle est à l'intérieur de tout. Quando la vera sovranità è all'interno di tutto. Elle a toujours été là. È stato sempre lì, Mais on n'en était pas consciente et conscient. ma non eravamo consapevoli. Et donc cette transformation dans laquelle nous en allons, E questa trasformazione verso la quale noi andiamo c'est une transformation de conscience, è una trasformazione di coscienza, où nous nous réveillons à la réalité dove ci svegliamo alla realtà de qui nous sommes réellement. di chi siamo realmente. Alors voilà le cadeau évolutif que constituent les vaccins en ce moment. Ecco, questo è il regalo evolutivo dei vaccini in questo momento. Cadeau évolutif que nous créons pour nous réveiller. È un regalo un regalo evolutivo che ci facciamo noi per svegliarci. Et là, vous allez me poser la question, enfin, est-ce que je dois accepter les vaccins, ne pas les accepter? Allora ci facciamo questa domanda: cosa devo fare? Devo accettare i vaccini? Non li devo accettare? La réponse est à l'intérieur de vous. La risposta è all'interno di voi. Je ne sais pas, moi, quelle expérience vous devez vivre, Io non lo so qual è l'esperienza che voi dovete vivere, mais je sais une chose, c'est tant que je veux blâmer l'État pour les vaccins, je ne grandirai pas, je n'apprendrai rien du tout. ma finché io accetto il fatto che lo Stato imponga i vaccini, non cambierò mai niente. Il est évident que personne qui est au courant des vaccins n'a envie de se faire vacciner. È evidente che qualsiasi persona che sia al corrente del vaccino non abbia voglia di farsi vaccinare. Et ça se comprend très bien. E si capisce molto facilmente, molto bene. Mais la question qui se pose, c'est que vais-je faire? Ma la questione che ci poniamo è: cosa devo fare? Cosa farò?
Est-ce que je vais continuer de me comporter en mouton? Continuerò a comportarmi come una pecora, Mouton blanc obéissant ou mouton noir désobéissant? pecora bianca ubbidiente o pecora nera disobbediente, Ou bien est-ce que je vais me transformer et me comporter en jument souveraine? oppure mi comporterò in persona sovrana. Et comment se comporte la jument souveraine? E come si comporta, cioè jument significa il cavallo, per la femmina. Elle cesse de collaborer. Non collabora più, cessa di Elle cesse de collaborer avec les systèmes extérieurs. non collabora più con i sistemi esterni, Les systèmes aussi bien politiques que les systèmes financiers politici, finanziari et les systèmes de santé. e i sistemi anche di salute. Donc, comment faire? Come fare? Eh bien, à vous de voir à l'intérieur de vous ce que ça vous dit. Voi dovete vedere all'interno di voi cosa vi suscita, cosa sentite. Et votre réponse va être en fonction de votre niveau de conscience. E la vostra risposta sarà in base al vostro livello di coscienza. La réalité, La realtà c'est que nous sommes des êtres en parfaite santé è che siamo esseri in perfetta salute et immortels. e immortali. Et plus je suis consciente de qui je suis, E più sono consapevole, cosciente di quello che sono, plus la vaccination est un non-sens. più la vaccinazione è un non senso. Facciamo un grande applauso per lo tecnico. Qu'est-ce qui pourrait m'amener à accepter la vaccination? Cosa mi potrebbe portare ad accettare la vaccinazione? La peur? La paura? La peur des représailles, des punitions, des coups de bâton? La paura delle rappresaglie, delle repressioni, dei colpi di bastoni. Et voilà donc où se trouve le cadeau évolutif de la vaccination. E dunque è lì che si trova il regalo evolutivo della vaccinazione, Qui va me faire voir combien j'ai peur et j'agis par la peur. che mi farà vedere fino a che punto ho paura e le mie azioni sono mosse dalla paura. Alors, je vais passer au deuxième item dont j'ai parlé tout à l'heure. Adesso vi parlo del secondo argomento di cui ho accennato prima. Qui Scusa Marco. est la Allora, per fare una questione, Valdo. No, più che una questione, voglio fare una sintesi. In pratica, Alors, il veut faire une synthèse de ce que tu as dit. due parole. Oui. Deux mots. Abbiamo capito che la vaccinazione è una grande lezione. On a compris que la vaccination, c'est une grande leçon. Ha un valore veramente simbolico per farci capire cosa dobbiamo fare, C'est une valeur symbolique pour nous faire comprendre ce que nous devons faire. per darci responsabilità e fare la scelta giusta. Pour nous donner des responsabilités et pour faire les choix justes. Va bene? Ok? C'est bien comme ça? oui, et que nous donnons le fait de donner notre pouvoir à l'extérieur. Sì, e anche il fatto di dare il nostro potere all'esterno. C'est cela qui fait que nous avons une vaccination obligatoire. È questo che fa sì che abbiamo una vaccinazione obbligatoria.
c'est nous qui créons les systèmes de santé, c'est nous qui créons cela. Siamo noi che creiamo i sistemi di salute, siamo noi che creiamo questo. C'est nous qui créons les vaccinations. Siamo noi che creiamo le vaccinazioni. Et quand je dis nous créons, à notre image et à notre ressemblance. Dico questo, cioè alla nostra lo facciamo, lo creiamo alla nostra immagine e a somiglianza. Parce que moi, j'ai peur des microbes. Perché io ho paura dei microbi. Quand je dis moi, je parle en tant qu'individu. Quando dico io, parlo come individuo. Nous avons peur des microbes. Abbiamo paura dei microbi. Et parce que nous avons peur des microbes, nous croyons en la vaccination. E siccome abbiamo paura dei microbi, crediamo nella vaccinazione. Si nous n'avions pas peur des microbes, Se non avessimo paura dei microbi, nous n'aurions pas besoin de vaccination. non avremmo bisogno di vaccinazione. Ed è, La vac- ed è il discorso che io faccio quando tocco qua e mi lecco. Che buoni questi microbi. L'ho fatto molte volte, l'ho fatto su un terreno per terra, con tanta polvere. Diglielo, no, lei non mi ha visto, ma di che ho fatto il gesto. Valdo a fait le geste avec sa main d'essuyer la table pleine de poussière et de lécher sa main pour montrer Oui. qu'il n'a pas peur des microbes. Bien. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, parce que, oui, on y vient. Hein? Plusieurs personnes commencent à ne plus avoir peur des microbes. Justement. Mais la majeure... Oui, pardon. Vas-y. Giustamente perché tante persone adesso cominciano a non aver più paura dei microbi. Mais si personne n'y croyait, il n'en aurait pas. Ma se nessuno ci crederebbe, non esisterebbero i microbi. Alors, tout est basé sur la peur. Tutto è basato sulla paura. C'est intéressant, je vous propose de revenir au triangle de l'enfer. Io vi propongo di ritornare sul triangolo, il triangolo dell'inferno. Et de l'enfer dans lequel nous vivons. E nell'inferno nel quale viviamo, in cui viviamo. Il y a trois personnages. Ci sono 3 personaggi, Il y a un mouton qui est la victime. c'è una pecora che è la vittima, Il y a le loup qui est le méchant loup qui est l'agresseur. c'è il lupo che è il cattivo, l'aggressore, Et il y a le troisième qui est le berger qui protège, qui est le sauveur, oui, qui est le sauveur, le protecteur. è il protettore, il salvatore, il pastore. Oui. Et donc il protège le mouton contre le loup. Che protegge la pecora dal lupo. Bien. S'il n'y a pas de microbes, Se non ci sono microbi, se non esistono, si les microbes ne sont pas méchants, se non sono cattivi i microbi, il n'y a aucune raison que ce système fonctionne. non c'è nessuna ragione per far sì che questo sistema funzioni. Le système fonctionne parce que le mouton a peur. Il sistema funziona perché la pecora ha paura Et on n'a qu'à lui faire croire que le loup est méchant e basta fargli credere che il lupo è cattivo pour qu'il aille se jeter dans les bras du berger. per far sì che vada a buttarsi nelle braccia del pastore. C'est comme cela que ça fonctionne. Tous les systèmes fonctionnent comme cela. È così che funziona, tutti i sistemi funzionano in questo modo. Alors, ce que l'on fait, on veut changer le berger. Allora, quello che vogliamo fare è che vogliamo cambiare il pastore. On ne peut pas changer le berger. Non lo possiamo cambiare il pastore. C'est un monde faux, c'est une pièce de théâtre. È un pezzo di teatro, è uno spettacolo teatrale. Et le berger joue son rôle. E il pastore ha la sua parte.
Le seul qui puisse changer, c'est le mouton. L'unico che può cambiare è la pecora. Réaliser qu'il n'est pas un mouton Realizzare che non è una pecora et sortir de la pièce de théâtre. e uscire dallo spettacolo. C'est cela la transformation de mouton en jument. E questa è la trasformazione da pecora a cavallo, a giumenta, a cavallo, pulero. Le seul qui puisse changer, c'est le mouton. L'unico che possa cambiare è la pecora. Les deux autres qui représentent, un, le gouvernement, Le due altre, uno che rappresenti il governo et l'autre qui représente le privé, l'argent, l'industrie, e l'altro che rappresenta il privato, il capitale, i soldi, il denaro, ne changeront jamais. non cambieranno mai. Pourquoi? Perché? Parce que eux vivent du mouton. Le seul qui travaille, c'est le mouton. Loro vivono grazie alla pecora, è l'unica che lavora. Le seul qui produise de l'énergie, c'est le mouton. L'unico che produce energia è la pecora. Donc quand le mouton décide de plus être un mouton, Quando la pecora decide di non essere più una pecora, la pièce de théâtre prend fin. tutto lo spettacolo prende fine, finisce. C'est là que nous sommes rendus en ce moment. È a questo punto che siamo arrivati adesso. Nous sommes rendus à prendre conscience de qui nous sommes réellement. Siamo arrivati al punto di prendere coscienza di chi siamo realmente. Des êtres souverains, tout-puissants, immortels. Siamo esseri sovrani, potentissimi e sovrani. Donc d'en prendre conscience, c'est de nous comporter comme tels. Ne dobbiamo prendere consapevolezza e comportarci per questo. Nous comporter en être divin dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Comportarsi in modo divino in tutti gli ambiti del nostro quotidiano, della vita. Parce que nous sommes, je répète, nous sommes en parfaite santé. Perché lo ripeto, noi siamo in perfetta salute. Mais à chaque fois que je me comporte en mouton, je vieillis et je meurs. Ma ogni volta che mi comporto da pecora, invecchio e muoio. Donc à chaque fois que je me soumets aux autorités extérieures, Ogni volta che mi sottomesso alle autorità esterne, à chaque fois que je me soumets aux autorités extérieures, je renie qui je suis. rinnego quello che sono. J'avance un peu plus sur le chemin de la mort. Vado avanti un po' di più sulla strada della morte Et je finis par mourir. e finisco col morire. C'est pour cela que je vais amener le deuxième exemple, la deuxième chose dont je voulais vous parler. Ecco perché vi volevo portare alla seconda cosa di cui vi volevo parlare. Noël. Natale. Noël, oui. Natale. Noël arrive bientôt, c'est pour cela que j'en parle. Tra poco arriva Natale, ecco perché ve ne parlo. Et je vois tout le monde, enfin la grande majorité des gens, E vedo tutti, almeno diciamo la grande maggioranza delle persone, fêter Noël. festeggiare il Natale. Vous êtes-vous posé la question de ce que représente Noël? Vi siete mai chiesto cosa rappresenta il Natale? Noël est un relent d'une fête païenne. È una vecchia storia di una Festa pagana. festa pagana, grazie,
qui durait quelques jours et où on célébrait les dieux. che durava qualche giorno e dove si celebravano gli dei Et on leur faisait des offrandes, facendogli delle offerte, notamment l'immolation d'enfants, de bébés. soprattutto l'immolazione di bambini. Voilà pour la partie soi-disant spirituelle ou religieuse. Ecco, per quanto riguarda la parte spirituale o religiosa. L'autre partie, c'est la partie commerciale, L'altra parte è la parte commerciale, où on profite de Noël pour vendre beaucoup de cadeaux. dove si approfitta del periodo di Natale per vendere molti regali, Des cadeaux, des gâteaux, de tout. dolci, di tutti di più. Donc le business est très bon. Gli affari si fanno molto bene, Est-ce que c'est bon pour nous? ma questo va bene per noi. Nous nous endettons, Abbiamo debiti, ci dobbiamo indebitare, nous nous fatiguons, ci stanchiamo, nous mangeons trop, mangiamo troppo, nous nous disputons parce qu'on se retrouve en famille, ci litighiamo perché ci ritroviamo in famiglia, mais on y va quand même. ma andiamo lo stesso. Pourquoi vous êtes-vous posé la question? Perché ci andiamo? Ma vi siete chiesti perché? Qu'est-ce qui m'amène à continuer à fêter Noël, à aller aux fêtes de Noël? Cosa mi porta a festeggiare il Natale, andare alle feste natalizie? Et je ne vous parle même pas des Noëls, des fêtes de Noël de bureaux en plus. Les sociétés, les bureaux se réunissent à Noël. E non vi parlo delle feste che fanno negli uffici, si riuniscono per festeggiare il Natale. C'est un non-sens complet È un non senso proprio completo. qui vient d'où? Ma da dove viene? Eh bien, on a toujours fait ça. Perché abbiamo sempre fatto così. C'est bon Noël. È bello Natale. C'est une belle fête d'amour, j'entends des fois. A volte sento è anche una bella festa d'amore. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Invece no, non c'è niente a che vedere con questo. C'est culturel, c'est une habitude que l'on a, È culturale, è solo un'abitudine che noi abbiamo, mais qui n'a absolument rien de spirituel et encore moins d'amour. ma che non c'è niente a che vedere con lo spirituale, nemmeno di amore. Alors, comme on parlait de peur tout à l'heure, Allora, come parlavamo di paura prima, et donc pour le passer de mouton à la jument, pour mourir au mouton que je suis, per passare dalla pecora alla giumente, per morire alla pecora che sono, je peux ne pas fêter Noël. posso non festeggiare il Natale. Ah, mais tu ne penses pas, c'est pas possible. No, ma non ci pensare, no? Non è possibile. Qu'est-ce que mes frères et sœurs vont dire, ma mère, mon père, mes enfants? Ma cosa diranno i miei fratelli, le mie sorelle, mia madre, mio padre? Pensez-y, c'est pas grave, il n'y a rien de dangereux dans cela. Pensateci, Regardez. non c'è niente di grave in questo, però pensateci. Mais regardez la peur de déplaire et de faire différemment Guardate la paura di non piacere, di fare diversamente, qui monte en nous immédiatement. che sale in noi immediatamente. C'est pour cela que je prends cet exemple parce qu'il est très concret en ce moment. Io prendo questo esempio perché è molto concreto in questo periodo Et que vous pouvez, en rentrant chez vous ce soir, e che potete, tornando a casa stasera, a casa vostra,
Annoncez à votre famille que vous ne fêtez pas Noël. Annunciare alla vostra famiglia che non festeggerete Natale. C'est cela, passer à l'action. E questo è passare all'azione. Vous allez, je ne fête pas Noël, si c'est moi qui faisais le repas, j'annule. Non voglio festeggiare Natale, se io dovevo fare il pranzo lo annullo, non lo faccio più. Si j'étais invité, Se ero invitato, se fossi invitato, j'annonce que je n'irai pas. annuncio che non ci andrò. Et je dis pourquoi. E dico perché. Et savez-vous ce que je dis? Sapete quello che dico? Par conscience. Per coscienza. En mon âme, È gradiosa, dice che è gradiosa, simpatica, giovanissima, dillo. Valdo me dit de te dire que tu es grande, très jeune. Anche Bella e simpatica. Bella e simpatica. et Ok, je continue, peut-être que continua. votre famille ne vous trouvera pas si sympathique que ça. Continua perché la vostra famiglia non vi troverà così simpatico. Vai avanti, bella. È l'unica sta persona. Dai. Stasera mi piace anche la traduzione che stai facendo, che è molto molto fluida. Dai, vai avanti. Per coscienza. Oui, par conscience. En mon âme et conscience. Nella mia anima e coscienza. C'est un exemple que je vous donne, un exemple concret. Sì, allora, Mais c'est comme cela dans tous les jours de ma vie. un esempio che vi do, un esempio concreto, però è questo in tutti gli esempi, i giorni della vita di ognuno di noi. Et donc, c'est de se guérir de ses peurs dans tous les domaines. E dunque è di guarirsi delle proprie paure in tutti gli ambiti. Et ça n'est pas tout de décider, bon, bien, moi, il faut prendre la décision, je ne suis plus un mouton. È tutto da decidere, dire che non sono più una pecora. Je décide de me transformer, de devenir qui je suis. Decido di trasformarmi, di diventare quello che sono. Une jument ailée, Una puledra alata, toute puissante, potentissima, immortelle, immortale, création, c'est-à-dire amour pur, le vrai amour, il est là, amour pur. amore puro, eccolo, è qui, amore puro. C'est ce que je suis. È quello che sono. Et donc, quand je prends cette décision, E dunque il faut quando que prendo questa decisione, je dois, si je veux que cette décision Devo. soit efficace, voglio che questa decisione sia efficace, il faut que mon comportement, mes actions soient conformes à cette décision. bisogna che il mio comportamento, che le mie azioni sia conforme, coerente con le mie decisioni. Il y a donc dans tous les domaines de ma vie. E dunque in tutti i campi della mia vita, in tutti gli ambiti. Je ne peux pas me guérir, je ne peux pas me guérir de toutes mes peurs d'un coup. Non posso guarire di tutte le mie paure in una volta, in un colpo secco. Mais je peux me guérir de toutes mes peurs les unes après les autres. Ma io posso guarire da tutte le mie paure una dopo l'altra. Une à la fois, mais quand j'en prends une, je le fais. Una alla volta, però quando ne prende una lo faccio. Et c'est comme cela que j'évolue, que je grandis en conscience. È così che divento grande in coscienza, in consapevolezza.
Et c'est comme cela que je deviens qui je suis. È così che divento quello che sono. Voilà. Ecco, C'était les deux choses ecco que j'ai mises ensemble. le cose che ho messo insieme di cui vi volevo parlare. Ma guarda, siamo super pratici. Siamo entusiasti, ditelo. Siamo entusiasti. Sì. Avete domande da fare? Alors, toutes les personnes ici, elles sont conquises par toi. Et on m'a transmis une feuille sur laquelle il y a des questions à te poser. Oui. C'est possible? Oui, tout à fait. Sì, sono sicuro, dire una cosa però, sono sicuro che lei non apprezzerebbe questo che le sto dicendo, però noi vorremmo davvero metterla un'aureola. Lei è una santa, questa signora qua, questa maestra è una santa. Valdo me dit que ce qu'il va te dire, tu ne vas pas apprécier, mais il aimerait te donner une auréole, parce qu'il te considère comme une sainte. Alors, je réponds à cela. Je réponds à cela. Vuole risponderti? Beh sì, perché S'il me la met sur la tête, je vais la mettre sur sa tête à lui. Se la metti sulla sua testa, lei te la mette sulla tua di testa. ah no, pensavo che me la spaccasse sulla testa. Molto simpatica, dai, vai avanti con le D'accord, domande. je vais poser donc les questions qui m'ont été transmises. Alors, est-ce que tu peux nous parler brièvement de l'attaque au peuple du Québec avec l'imposition d'un nombre de vaccins jamais expérimentés avant? Pourquoi? Les vaccins, pourquoi? Pourquoi au Québec, je ne peux pas te répondre, mais des vaccins ont toujours servi a faire des experienze. Non sa rispondere sul Quebec, però ha detto che i vaccini sono sempre servizi di esperienza. Sono esperimenti. Ça a toujours été. È stato sempre così. Les vaccins servent à faire des expériences. I vaccini sono per fare degli esperimenti sur des groupes ciblés. Su gruppi mirati. Et donc à ce moment-là, on peut donner tel vaccin à tel groupe, tel vaccin à tel autre groupe, etc. Ça permet... Si può fare un tipo di vaccino a un gruppo, un altro tipo di vaccino a un altro gruppo e via discorrendo. Ça permet de faire des expérimentations, donc ciblées, Questo et ça permette permet di fare également... esperimenti mirati e permette anche Ça permet également de faire des génocides ciblés. e permette anche di provocare genocidi mirati. Des génocides de populations dont on veut se débarrasser. Genocidi di popolazione di cui ci vogliamo liberare, sbarazzare. Sì. Notamment en Afrique, ça a été vraiment très très répandu. In Africa, per esempio, è stato molto diffuso. Et ça peut l'être au Québec en ce moment, et ça l'a déjà été. Lo è stato in Quebec e sicuramente anche in questo periodo. Je me souviens quand j'ai découvert, je me suis posé des questions Io mi sur les ricordo vaccins. quando ho scoperto che mi sono fatte delle domande sui vaccini. La première fois, donc, j'ai vu qu'il y avait une vaccination au Québec, mais pas dans la province voisine. Ma io mi sono accorto, per esempio, quando me ne sono interessato, che c'era in Quebec delle vaccinazioni in una certa provincia, però alla provincia accanto non c'era questo obbligo di vaccini.
Et je me suis dit, ah bon, les vaccins maintenant savent lire. Ça. Tu peux répéter, Hélène? Les vaccins maintenant? Savent lire. Et, Lire. D'accord. Et maintenant, alors, je me suis dit donc les vaccins, ils savent lire. Leggere. Sanno leggere. I vaccini sanno leggere. Quand ils arrivent à la frontière, ils disent, oh, il ne faut pas y aller. Quando i vaccini arrivano alla frontiera, al confine, dicono no, non bisogna passare. Sanno leggere in quel senso lì. C'est comme ça que j'ai vu l'absurdité du système, du vaccin. L'assurdità del sistema di vaccinazione. Qui avait quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Era un qualcosa che non aveva buon senso. Et en m'informant, j'ai découvert à quoi servaient les vaccins. E così ho scoperto a che cosa servivano i vaccini. En plus, quand j'écris la mafia médicale, E in più, quando ho scritto La mafia della sanità, oui, en passant, la mafia médicale vient d'être rééditée par Macroédizioni, je vous le signale, parce qu'elle était épuisée. vi segnalo che La mafia della sanità era esaurita e è stato ristampato dalla macroedizione, dunque in Italia. Oui, en italien, ça va de soi, hein? Sì. Bien. Ok. Alors, quand j'écris la mafia médicale, les autorités médicales Le autorità mediche m'ont fait le plus gros reproche a été les vaccins. infatti il più grande rimprovero che mi hanno fatto erano sui vaccini. J'ai dit que le sida n'était pas contagieux. Io ho detto poi che l'AIDS non era contagioso, J'ai dit que le cancer n'était pas un mystère. ho detto che il cancro non era un mistero, Et j'ai dit que les vaccins étaient inefficaces et dangereux. e ho detto che i vaccini non erano efficaci, erano poi pericolosi. Les trois gros mensonges. Le tre grandi menzogne. Le seul qui a été retenu, L'unico che è stato ritenuto c'est le mensonge sur les vaccins. è la menzogna sui vaccini. Et là, j'ai compris. E a questo punto ho capito Que les vaccins étaient une vache sacrée à laquelle on ne touche pas. Ho capito che i vaccini sono una mucca sacra alla quale non si può toccare. Parce que c'est bien plus que ça n'a rien à voir avec la santé. Perché non c'ha niente a che vedere con la salute. C'est une arme militaire È un'arma militare au service du complexe militaro-industriel. al servizio del complesso militare industriale. Et qu'elle sert à faire des génocides de population. E serve a fare genocidi di popolazioni. Et quand on est au courant, les gens commencent à l'être, E che quando uno è al corrente e la gente comincia a sapere que les autorités mondiales poursuivent le but de réduire la population, che le autorità mondiali perseguono lo scopo di ridurre la popolazione mondiale. No, ha detto così, è che, scusa, che Sì. quando la gente comincia a capire questo, Sì, ok? A capire, a capire che le autorità vogliono ridurre la popolazione, quando la gente comincia a capire, ecco, vediamo, continua. Grazie. D'accord? Tu oui. peux continuer. Alors réduire la population de beaucoup, Di tanto, ridurre la popolazione di tanto, Tanto, sì. on comprend si que les capisce vaccins soient leur outil.
leur outil favori. Si capisce che i vaccini è il loro strumento più adatto. Voilà, alors pour répondre directement à ta question, Per rispondere direttamente oui, alla tua domanda, sì, il y a des pays qui sont ciblés, il y a des populations qui sont ciblées absolument. sì, ci sono delle popolazioni che sono mirate precisamente. È la stessa cosa, sì, sì. Sono un genocidio. Direi che ha risposto, e chi mi ha portato? Ha risposto un po' a tutto, vero? Bene. Ok. Sì. Non lo so, me l'ha portato. Oui. On a une autre demande, une dernière question. Bon, Oui. c'est une question qui dit est-ce que tu as lu Aurobindo? Aurobindo. Aurobindo. Oui. Tu as lu, n'est-ce pas? Oui, D'accord. oui, je connais bien. Conosci bene? J'ai lu, oui, Ha letto? absolument. Oui. Assolutamente. D'accord. Merci Ghislaine. Ok, direi che facciamo un applauso. Allora, voilà, on va t'applaudir. Ci ha fatto un regalo di Natale. Siamo tutti di commozione, di scienza. Tu nous as rempli de commotion, Di emozione. d'émotion, Di scienza. de science, tu nous as rempli. C'est ce que dit Abbiamo Valdo. bisogno di persone come lei, ce ne sono pochissime a questo On mondo. a besoin de personnes comme toi, on a besoin de personnes dans ce monde comme toi. Voilà, c'est qui. Je veux répondre à cela. Vuole rispondere a questo? Je ne peux pas le faire toute seule. Non lo posso fare da sola. Ah, Tout le monde Tutti. doit participer à cette révolution de conscience. Deve partecipare a questa rivoluzione di coscienza. Guyenne, dire questo. Tout le monde. Sì, Tout le monde doit faire quelque chose. Ognuno deve fare qualcosa. qualcosa, ma dille che lei deve prendere coscienza che è la donna numero uno al mondo, non ce ne sono altre Ma tu devi a quel prendere. livello. Tu dois prendre conscience que toi, tu es l'unique femme dans le monde A quel livello. à ce niveau-là, à dire cela. Tu es la seule. Je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde Non lo so. doit participer. Però io dico Tout che le monde doit tutti participer, deve oui. partecipare. Sì, Lo questo sappiamo sì. questo lo sappiamo. Je, Siamo senza parole. Merci, merci Guylaine, merci Guylaine, on te salue, merci de ta présence, merci beaucoup. Ici tout le monde te remercie. merci à vous. Ok, Bonne journée. bon après-midi, au revoir.